Ассалому алайкум ба ҳама подписчикои канали Мегабозор. Хуш омадед ба канали мо. Бародарон азиз, имрӯз 13 сентябр рӯзи якшанбе мо омадем Молбозор Регар, бозори Пахтабод. имрӯз барои шумо фақат навор кардем буқаҳои калон ва барои бастан. курси имрӯза 1000 рубл 136 сомон баробар аст. бародарон азиз, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошем, ба мо рой кунед. номер дар рӯи экран. дар канал реклама ройгон аст. дӯстон азиз, видеоро то охир тамошо кунед. видео маъқул боша якта лайк монед, дар канал меҳмон бошу обуна шавед. марҳамат, мо шумо якчоя рафтем. Мегабозор. Лучший обзор. бародарон азиз, буқаи навс калон савдо шудааст 18500 сом. дӯстон азиз, ина буқа хоб буд, буқаро хезондам барои сиёмка. ина тамошо кунед, хела калон фарбе савдо шудааст 18500 сом. дӯстон азиз, савдо шудааст буқачаи навс сеола 9300 сом. бародарон азиз, буқача нархаш 10000 сомон, бозор 8500 сом нарх кард. 85 бозор нарх кард. дӯстон азиз, бо якта иҷода буқачаи сеола савдо шудааст 9000 сомон. дӯстон азиз, 5500 бозор нарх кардааст, нархаш 7000 сомон. бо иҷода якта буқачаи сиёҳ савдо шудааст 9400 сом. навади чор савдо шудааст. бародарон азиз, бо якта буқаи калон сиёла 12000 сомон, бозор 10400 сом нарх кардааст. бародарон азиз, бо якта буқа 8000 сомон мегӯяд, бозор 7600 сом нарх кардааст. 76 бозор нарх кардааст. дӯстон азиз, бо якта буқа 7500 мегӯяд, бозор 7150 сом нарх кардааст. Мегабозор. Мегабозор. бародарон азиз, бо якта иҷода буқаи сиёҳ савдо шудааст 9100 сом. 91 савдо шудааст. дӯстон азиз,
7500 میگه، بازار 6800 سوم نرخ کرده است. سودا داره 68، نرخش 75. اینجا با یک تا قچه سفید 7500 میگه، بازار 7000 سوم نرخ کرده است. عزیز اینا با یک تا بقای سیاه 11000 سوم، بازار 9500 سوم نرخ کرده است. Bu gapni tushunadi. Tushiray dedingizki, qara kerilib turibdi. Bu Rossiyaga ketadimi? Ha, YouTube'ga. O'ktamboyda ho'kiz deb qo'ying, ukam tomosha qiladi. O'ktamboyda ho'kiz ekan. Qachon O'ktamboy bular. Ha, barodaron aziz, yana qay semental. Savdo şuda 9000 nusxasi. Satsım kam 10000 soma savdo. Qarib dusola buda 9000 nusxa savdo şuda. Yetalamaydi Bahrom. Qarayaptimsan, yashirik. Вот. Şuna دوستان عزیز قهوه بهترین کلان 18000 سومانی. بازار هستش یک چایه 16000 سومانی نرخ کرده است، ندادن 600 700 کیلو رویسی زنده داشته 16000 سومانی بازار نرخ کرده است، ندادن 18000 سومانی. سه تا همش یک شد. دوستان عزیز قچه سرخ نرخش 8000 سوم، بازار 7200 سوم نرخ کرده. 72 بازار نرخ کرده. $8000 سوم میگه، بازار 72 کرده. بقای سردنی 6500 میگه، بازار 5900 سوم نرخ کرده. 59 بازار نرخ کرده. با یک تا ایجاده بقچه 6500، بازار 58 نرخ کرده. اینجا Kaç jurament? دوستان از با یک تا بقای سیاه 7500 میگه. اینا چند کرد بازار؟ بازار 6000 سوم نرخ کرده. 8000 سوم میگه، بازار 7400 نرخ کرده. You know, girl.